अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ओवर द वीकेंड आपने देखा कि एक तरफ आसिफ अली जरदारी साहब के बयान चल रहे हैं, दूसरी तरफ मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बयान दे रहे हैं। क्या उन बयानात के अंदर तजादात हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। मुल्क के अंदर आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी तादाद के अंदर जो है इस वक्त कार्रवाइयाँ हो रही हैं। स्मगलर्स जो हैं ख़ासतौर पर डॉलर्स के, चीनी के, तेल के, सब के खिलाफ, और मस्बत नताइज भी हमें मिल रहे हैं। आखिरी हफ्ता है जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब का, आखिरी हफ्ते के दौरान वो क्या करने जा रहे हैं, कौन से फैसले उन्होंने सुनाने हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे नाज़रीन। लेकिन सबसे पहले आज की नाज़रीन टॉप स्टोरी क्या है आज की टॉप स्टोरी नाज़रीन? हम पिछले कई महीनों से, गालिबन 6 महीनों से ज्यादा हो गया है कि एक इशू के ऊपर बात कर रहे हैं। वो है मुल्क के अंदर इंतखाबात कब होंगे, कैसे होंगे, कौन तारीख देगा, आईनी और कानूनी तौर पर कौन तारीख देने का अहल है। इलेक्शन कमीशन, सदर पाकिस्तान, दोनों ने मशावरत करनी है या सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं, उनकी जो है जेर असर ये सारे का सारा मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन ये मामला है कि किसी करवट हमें सेटल होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। नाज़रीन, आज एक दफा फिर जो है तमाम जो टेलीविजन स्क्रीन्स हैं वो लालो लाल हो गई। हुआ कुछ यूं कि आज 1:20 के ऊपर सदर पाकिस्तान का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, एक्स हैंडल, अब जाहिर नाम चेंज हो गया ट्विटर का, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक ट्वीट किया जाता है। सदर मुमलकत डॉक्टर आरिफ अलवी से वफाकी वजीर कानून इंसाफ अहमद इरफान असलम की मुलाकात में आम इंतखाबात के हवाले से मशावरत की गई। हुकूमत और सदर मुमलकत के माबैन मुलाकात आम इंतखाबात पर जारी मशावरत का तसलसल है, उस सिलसिले में की गई। मशावरती अमल का अच्छी नीयत के साथ जारी रहना मुल्क में जमहूरियत के लिए मस्बत होगा, सदर मुमलकत की तरफ से ये ट्वीट किया गया। जो ही ये ट्वीट हुआ नाज़रीन, उसके बाद हमने देखा कि बहस व मुबासे शुरू हो गए। टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर जो है स्पेशल ट्रांसमिशन शुरू हो गई। क्या एक अबूरी सदर जो है वो तारीख दे सकता है, तारीख देने का मकसद क्या है, क्या जो सदर पाकिस्तान है, चूंकि इनकी जो अपनी मुद्दत है वो 9 सितंबर को पूरी हो चुकी हुई है, और आइन का जो आर्टिकल 44 है नाजरीन, उसके मुताबिक उसका जो क्लॉज है बहुत वाजे है कि एक जो मौजूदा सदर है वो उस वक्त अपनी पोजीशन के ऊपर रहेगा जब तक नया सदर इलेक्ट नहीं होगा। प्रोड्यूसर साहब ये आइन का आर्टिकल दिखा दें, बहुत वाजे लिखा हुआ है। लिहाजा जो सदर पाकिस्तान है, आप देख सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट शैल नॉट विथस्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। नाज़रीन, जाहिर है इस वक्त जो इलेक्टोरल कॉलेज है जो सदर के इलेक्शन के लिए जरूरी होता है, सूबाई असम्बलीज चाहिए होती हैं, नेशनल असम्बली चाहिए होती है, वो नामुकम्मल है। तो जब तक वो मुकम्मल नहीं होगी, नए सदर का इलेक्शन नहीं होगा, तो आइन के मुताबिक मौजूदा जो सदर हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब इसको कंटिन्यू करेंगे अपनी इस पोजीशन को। अब सवाल यह है कि क्या उनको इलेक्शन की तारीख देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी। इसके ऊपर नाज़रीन आपने देखा पाकिस्तान बार काउंसिल के ओहदेदारान हों, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के ओहदेदारान हों, और एक मेजॉरिटी ऑफ द जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं उनका यह ख्याल है कि उनको ये तारीख देनी चाहिए। लेकिन तारीख उन्होंने क्यों नहीं दी, जाहिर है सदर पाकिस्तान खुद ही बता सकते हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ मशावरत की, इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया। जनाब आला, नए कवानीन के तहत आपके पास कोई इख्तियार नहीं है। उसके बाद उन्होंने जो है वजीर कानून को इससे पहले बुलाया, उनसे भी मशावरत की, वजारत कानून को खत लिखा, वजारत कानून ने भी उनको ये बताया। तो आज ये क्या वजह बनी कि सदर पाकिस्तान को ये ट्वीट करने की जरूरत पड़ी। फारूक मलिक साहब, अजहर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ, कवर करते हैं प्रेसिडेंट ऑफिस को। उनसे जानते हैं पहले हसन अयूब और जो है चौधरी गुलाम हुसैन साहब के पास जाने से कि क्या वजह बनी। 9 सितंबर गुजर गया, चलें अबूरी हैं या नहीं है वो एक अलग बात है, तारीख देनी थी तो पहले दे देते। ये मुझे इस ट्वीट की समझ नहीं आई। शुक्रिया खबर साहब ट्वीट इसलिए किया गया कि चूंकि आज वजीर कानून की मुलाकात थी, और मुलाकात भी इस हवाले से थी कि इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक, जैसे कि आपने कहा कि पहले सदर मुमलिकत इलेक्शन कमीशन से भी मुशावरत कर चुके हैं, लॉ मिनिस्ट्री से भी कर चुके हैं, और आज ये जो मुशावरत हुई है वो इसी सिलसिले की कड़ी थी। सदर मुमलिकत पर भी इस वक्त बड़ा प्रेशर है कि वो इंतखाबात की तारीख दें। एक तरफ सदर बिल्कुल ठीक है, अपनी जगह बजा है, क्योंकि आर्टिकल जो 48(5) है वो सदर को इख्तियार देता है कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात की तारीख दे जब असम्बलियां वो तहरीर करें। तो सदर मुमलिकत में तो असम्बली तहरीर, ये एक राय है, एक राय मुख्तलिफ भी है, यानी मैं तो उस पे बात वो जो दूसरी राय है वो है इलेक्शन एक्ट में तरमीम की। तो इलेक्शन एक्ट जो है वो आइन के नीचे है, आइन जो है वो सुपीरियर है, बालातर है।
تو صدر مملکت جو ان کی جو خواہش ہے، جو منشا ہے، اور وہ جو سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ آئین بالا تر ہے، آئین کے تحت تو مجھے اختیار ہے، تو میں تاریخ دے سکتا ہوں۔ دے رہے ہیں کہ نہیں تاریخ؟ آج جو خبریں چلی ہیں کہ امکان ہے کہ صدر تاریخ دے گئے، لیکن ہماری بات ہوئی ہے ہمارے صدر کے جو قریبی ذرائع ہیں، انہوں نے کہا کہ صدر مملکت تاریخ نہیں دے گئے۔ یہ اس ٹویٹر کا کیا مطلب تھا، یہ جو ٹویٹ کیا انہوں نے؟ اس میں بھی آخر میں صدر صاحب کی طرف سے جو آیا ہے وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ مشاورت جو ہے وہ جمہوری عمل کا حصہ ہے، مشاورت جاری رہنی چاہیے۔ صدر نے تاریخ دینی ہوتی تو ان کے پاس تو کسی وقت بھی وہ اناؤنس کر سکتے ہیں۔ اچھا چلیں، حسن ایوب صاحب، آپ کی یہ ایک اسیسمنٹ تھی، خیال تھا کہ صدر پاکستان شاید 9 سپٹمبر کو اپنی ٹرم پوری کرنے کے بعد جو ہے خدا حافظ کہہ دیں گے، لیکن صدر پاکستان ابھی بھی موجود ہیں، وہ اس طرح کی شرارتیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں شرارتیں کر رہے ہیں کہ واقعی وہ سیریس ہیں اس معاملے کو لے کے۔ لندن کے اندر آپ موجود ہیں، پاکستان کی سیاست آپ کو پتا ہے لندن سے ہی ساری کی ساری ڈرائیو کی جا رہی ہے۔ اب ظاہر ہے وہاں پہ محترم نواز شریف صاحب موجود ہیں، محترم شہباز شریف صاحب موجود ہیں، اور باقی بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی کافی قیادت وہاں پہ ہے۔ تو خبر کیا ہے، یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ صدر رکیں گے، جائیں گے، تاریخ دیں گے، نہیں دیں گے؟ آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ اچھا، دوسرا یہ بات میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں کہ میں اس وقت لندن کے اندر نہیں ہوں، میں اسکاٹ لینڈ کے بھی اپ نارتھ کے اوپر، یعنی ہائی لینڈ سے بھی اوپر جو ہے وہاں پر موجود ہوں۔ یہ اسکاٹ لینڈ کا آخری کونا ہے، پہاڑوں کا اینڈ ہے یہ۔ اچھا جی، جہاں تک بات آگئی جی پریزیڈنٹ کے سے متعلق، تو بالکل یقینی طور پر یہ بالکل اطلاعات موصول ہو رہی تھی کہ پریزیڈنٹ صاحب کا شاید دل نہیں لگے گا ایوان صدر میں اور وہ استعفیٰ دے دیں گے، لیکن اس کے بعد شاید آپ کے بھی علم میں یہ بات آئی ہوگی کہ بڑی اہم ملاقات کی آپ نے بھی سنی ہوگی، میں نے بھی سنی تھی، اور اس کے بعد یہ باتیں سامنے آئیں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ جو آرٹیکل 44 ان کو دیتا ہے کہ وہ کنٹینیو کریں، شیل کا ورڈ استعمال ہے، تو وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں انٹل کہ انلیس پریزیڈنٹ خود جو ہے وہ اسٹیپ ڈاؤن کریں۔ تو ابھی انہوں نے اپنا مائنڈ چینج کر لیا ہے، ہی اسٹیئنگ ایز اے ٹرسٹی پریزیڈنٹ، لیکن خبر اب یہ ہے کہ آئندہ ہفتے جو اگلا ہفتہ آ رہا ہے اس میں شاید سپریم کورٹ سے اس متعلق تشریح جو ہے وہ مانگی جائے گی کہ جو پریزیڈنٹ جب اپنی ٹرم پوری کر چکا ہے اور وہ جو سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے تحت ایک مڈل میں جو ہے وہ اگلے پریزیڈنٹ کے اوتھ لینے تک وہ کام جاری رکھے گا، تو اس میں اس کے اختیارات کیا ہوں گے، اس حوالے سے بھی تشریح جو ہے، جیسے وہ پاکستان تحریک انصاف بار بار کہتے ہیں کہ اس معاملے کی تشریح ہونی چاہیے، اس طرح شاید اب موجودہ جو نگران حکومت ہے وہ بھی یہ تشریح طلب کرے گی سپریم کورٹ آف پاکستان سے، ان سے درخواست کرے گی کہ بتائیں کہ ان دنوں میں پریزیڈنٹ کے پاس کیا اختیارات ہیں، کیا وہ ڈیٹ دینے کے مجاز ہیں بھی، یا وہ ڈیٹ دینے کے مجاز نہیں ہیں، وہ ڈے ٹو ڈے افیئر چلائیں گے۔ حسن، آج کل کچھ معاملات اس طرح چل رہے ہیں۔ آج کل پاکستان کے اندر نا آئین کی تشریح مختلف نوع اقسام کی ہو رہی ہے، ہر کوئی اپنی مرضی منشا کے مطابق کر رہا ہے۔ چلیں، سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کلی طور پر آئین پاکستان کے تحت۔ تو چودھری غلام حسین صاحب، معذرت چاہتا ہوں، میں بالکل آپ کے دوست ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو جو ہے پریزیڈنٹ سے بالکل نہیں نکالنا چاہ رہا، وہ وہاں پہ رہے ماشاءاللہ جب تک نیا الیکشن ہوتا ہے، لیکن سوال میرا چودھری صاحب یہاں پہ یہ بن رہا ہے کہ یہ اب کیا وجہ بنی؟ 9 سپٹمبر تک آپ تھے، چلے ایک بات تو آ رہی ہے کہ جناب اعلیٰ آپ آئینی مدت 5 سال کی تھی، آپ پوری کر چکے، آپ نے جو بھی کام کرنا تھا اچھا برا وہ کر کے تو آپ اب آرام سے یو جسٹ ہیو ٹو وارم دا سیٹ کا اس کے اوپر آکوپائی رکھیں، ایک کانسٹیٹیوشن کے اندر چیز موجود ہے، تو باقی جب نیا آئے گا وہ کام دیکھے گا۔ تاریخ پہلے دے دیتے، کیا آپ تاریخ دیں گے نہیں دیں گے؟ آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ بات یہ ہے کہ انہوں نے صدر جو ہے، میں جتنا ان کو جانتا ہوں، وہ جو آئین کے تحت ہے وہی کریں گے، اور کچھ لوگوں کی یعنی خواہشات گھوڑے انہیں تو پیدل کوئی نہ پھرتا۔ آپ کو اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں اگر 1-2 منٹ آپ کے پاس ہے، نہیں پلیز سر، گو ہے ذرا لوگوں کے 17 اگست 88 پریزیڈنٹ ضیاء کا جہاز کریش کر گیا، وہ ہمارے نزدیک وہ شہید ہو گئے، اور ان کے ساتھ 33 فوجی جرنیل اور بڑے افسر بھی اور امریکی سفیر بھی۔ تو اس کے بعد اس وقت کے جو قائم آرمی چیف بنے جنرل اسلم بیگ، وہ آئے واپس، اور ان کی خواہش تھی کہ آئین کے بغیر ہی کام چلایا جائے۔ تو کبھی وہ کرسی پر بیٹھنے کے لیے جاتے پریزیڈنسی میں، تو کبھی ایک جنرل لے کے ایک طرف چلا جاتا، کبھی دوسرا لے کے چلا جاتا، بالآخر بعد دقت تمام، بہت ہی ہیرا پھیری کے بعد اس بات پر اتفاق ہوا کہ جو سینٹ کا چیئرمین ہے غلام اسحاق خان، وہ قائم صدر کا عہدہ سنبھالے گا۔ کسی کہتے ہیں کہ وہ صدر کی حلف برداری کرانے کا، بھائی جو قائم ہوتا ہے
اس نے حلف اٹھایا ہوتا ہے چیئرمین سینٹ کے طور پر تو حلف برداری کوئی نہیں ہے. ہی بیکمز ایکٹنگ پریزیڈنٹ. تو اس رات وہ پریزیڈنٹ بن گئے اور انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ بھی دی اور اس پر الیکشن بھی ہوئے اور وزیر اعظم بھی انہوں نے نامینیٹ کیا اس وقت بے نظیر کو جو کہ ان کے پاس اختیار تھا. تو یہ میرا خیال ہے کہ ہم خواہ الجھاؤ پیدا کر رہے ہیں. جس طرح کہ آرمی چیف اور ان کے ساتھ دوسری اعلیٰ قیادت گئی اور انہوں نے بات چیت کی اور اس کے بعد جاری رہی اور آج بھی صدر وزیر قانون سے بھی کر رہے ہیں مشاورت. اور اصل میں آپ الیکشن کرانا نہیں چاہتے اور قوم چاہتی کہ الیکشن ہو. یعنی اس میں کوئی ڈیٹ دے یا نہ دے الیکشن کمیشن نے اپنے فرائض انجام نہیں دیے اور جس وجہ سے یہ آئین اور قانون سے بالا ایک اناملس سچویشن پیدا ہو گئی ہوئی ہے ملک میں. کون اس کو واپس پٹری پر لے کے آئے گا؟ اور ہمارے ملک کے قریب ہی پاکستان مخالف بھامڑ مچن ڈے نے تے اسی اپنی ان فروئی چیزوں کے اندر جو ہے گھسے ہوئے ہیں. جی چوہدری صاحب آپ بات بالکل صحیح کر رہے ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ صدر پاکستان کو مشاورت کی ایسا ضرورت نہیں تھی. مشاورت کی تو جو ان کو جواب مل گیا. لیکن ناظرین آپ کو تھوڑے سے ماضی کے جھرونکے میں ضرور لے کے جائیں گے. حال ہی کے اندر ظاہر ہے جب یہ مسئلہ درپیش تھا تو مختلف جو سیاسی نما ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے ان کا اس حوالے سے کیا کہنا تھا کہ کیا صدر پاکستان تاریخ دے سکتے ہیں الیکشن کی یا نہیں. سب سے پہلے نیئر بخاری صاحب سابق چیئرمین سینٹ سینئر لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, ان کا کیا کہنا تھا سنیں. بخاری صاحب آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ ڈیٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان دے گی یا ڈیٹ صدر پاکستان دیں گے الیکشن کی, جنرل الیکشن کی؟ آرٹیکل 48 پڑھیں نا آپ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کا, اس میں جب ڈیزولوشن ہے تو پھر ڈیٹ تو پریزیڈنٹ کو دینی چاہیے. بعد میں انہوں نے امینڈمنٹ تو کی ہے, الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ کی ہے لیکن امینڈمنٹ جو ہے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ نہیں ہوئی. اعظم نذیر تاڑ صاحب سابق وزیر قانون, ان کی اپنی رائے ہے اس حوالے سے. جو آرٹیکل 48(5) ہے وہ تو بڑا کلیئر ہے کہ اگر پریزیڈنٹ آن دی ایڈوائس آف پرائم منسٹر اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں تو پھر پریزیڈنٹ ڈیٹ دیں گے. تو یعنی کہ اگر 13 تاریخ تک یہ اسمبلیوں کی مدت ہے اس سے پہلے حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے اسمبلی نیشنل اسمبلی ڈیزالو کرنی ہے, پریزیڈنٹ اپروو کر دیتے ہیں اس کو, تو پھر اس صورت میں آئین کے مطابق پریزیڈنٹ ہی ڈیٹ دیں گے. ایسا ہی ہے؟ بالکل پریزیڈنٹ دیں گے کیونکہ سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن یہ امینڈمنٹ کی گئی نا, کیونکہ کوئی بھی لا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں دیے گئے طریقہ کار کو جو کہ واضح ہو اس کو بدل نہیں سکتا سب کانسٹیٹیوشن لیجسلیشن. لیکن ناظرین عطا تاڑ صاحب نوجوان لیڈر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, ظاہر ہے ان کی ایک اپنی تشریح ہے اور وہ تشریح کافی مجھے نزدیک نظر لگ رہی ہے. جو حسن ایوب نے بات کی کہ اس حوالے سے جو ہے سپریم کورٹ سے تشریح مانگی جائے گی کہ کیا صدر واقعی ہی از اونلی اے وارمر آف دا سیٹ, عبوری صدر ہیں کہ یا ان کے پاس کلی اختیار ہے. ان کی رائے بھی سن لیں. جب تک یہ مکمل طور پہ صدر تھے 9 ستمبر سے پہلے ان کے پاس مکمل عہدہ تھا, تب تو یہ چاہتے تو کوئی نہ کوئی یہ کام کر سکتے تھے. اب عبوری صدر کے طور پہ 9 ستمبر کے بعد یہ کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں کر سکتے, غیر قانونی ہوگا, غیر آئینی ہوگا. ویسے بھی یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. جی ناظرین, آرٹیکل 48 سب کلاس 5 آئین پاکستان کا وہ ضرور آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں. یہ آپ دیکھ بھی لیں اسکرین کے اوپر کہ ویئر دا پریزیڈنٹ ڈیزالو دا نیشنل اسمبلی ناٹ ود اسٹینڈنگ اینی کنٹین ان کلاس 1 ہی شیل اپوائنٹ اے ڈیٹ ناٹ لیٹر دین 90 days فرام دا ڈیٹ آف دا ڈیزولوشن فار دا ہولڈنگ آف دا جنرل الیکشن ٹو دا اسمبلی. یہ ناظرین آپ کے سامنے این اپوائنٹ کیٹیگری گورنمنٹ تو ناظرین اپوائنٹ ہو گئی, لیکن یہ 90 دن سے زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے. الیکشن کے حوالے سے صدر پاکستان نے پہلے الیکشن کمیشن کو لکھا, پھر نگراں وزیر قانون کو بلا لیا, آج یہ ٹویٹ کر دیا. وٹ از ڈاکٹر الوی صاحب ہمارے جو محترم صدر پاکستان ہیں اب کیا مطلب اب حل کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آئین بہت واضح ہے, استعمال کر لیتے. عطا تاڑ صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں میرے نزدیک کہ بھیا آپ جب تک صدر تھے اب یو آر مسنگ اے پوائنٹ اور صوبہ مسٹر عطا تاڑ. میں سر آپ کے پاس وہ یہ ہے کہ صدر جو ہے وہ صدر وہی ہے جو آئین کے تحت ہے. وہاں کوئی نہیں لکھا ہوا کہ وہ انٹرم ہے یا غیر, ان کے کوئی اختیارات. میں نے آپ کو ماضی سے سمجھا دیا. نہیں وہ چوہدری صاحب آپ کی بالکل صحیح ہے. میں تو ان کی ایک رائے سامنے رکھ رہا ہوں اور ایک آرگومنٹ جو یہ ہے کہ اسمبلی چوہدری صاحب 9 اگست کو ڈیزالو ہو گئی,
जब आपको वजीर आजम ने खत लिख दिया, आपने डिसॉल्व कर दी, आइन वाज़ेह है। जो है तारड़ साहब जो है खासतौर पर जो लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कह दिया कि उनके पास इख्तियार है। लॉ बाकी जो नैयर बुखारी साहब ने कह दिया, ज्यादातर आइनी जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कह दिया, तो तारीख दे देनी चाहिए थी। अजहर फारूक साहब, स्टोरी है क्या? सदर पाकिस्तान कन्फ्यूजन का शिकार हैं, इबहाम का शिकार हैं, क्यों परेशान है? सदर साहब बिल्कुल कन्फ्यूजन का खबर साहब शिकार है। उनको मालूम है कि अगर मैंने तारीख दी, पहले भी उन्होंने पंजाब की दी थी, तो इलेक्शन कमीशन ने उसको मुस्तरद किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क, इलेक्शन कमीशन फिर मुस्तरद करेगा। इलेक्शन कमीशन आड़ ले रहा है हल्का बंदियों की, मर्दमशुमारी के बाद जो हल्का बंद, और वो भी एक आईनी चूंकि तकाजा है, वो उसकी आड़ ले रहा है। अदरवाइज इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार इस तरह का नहीं है कि वो सदर की दी हुई तारीख मुस्तरद करे। जहाँ तक वो तारड़ साहब ने अबूरी सदर की बात की है, आइन बिल्कुल वाज़ेह है। जब तक इलेक्टोरल कॉलेज नहीं आता, नया सदर इलेक्ट नहीं होता, उस वक्त तक आरिफ अलवी साहब सदर हैं। आज भी उन्होंने एक बिल पास किया है, तौसीक किया है इस बिल, एक बिल की, और वो बिल कानून का आज हिस्सा बना है। नीचे वो तो निगरान वज़ीर आज़म जो एग्जेक्टिव है, जब उनकी तो बात उन्होंने मानी है। हसन, अब मुझे लग रहा है कि ये तमाम तर मामलात जो हैं, ये आइन की तशरीह, इलेक्शन के हवाले से, सदर पाकिस्तान के इख्तियारात के हवाले से, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हमारे जो नए चीफ जस्टिस होंगे, 16 सितंबर को वो अपनी ओथ टेकिंग हो जाएगी, 16 या 17 की। आई होप बाय दैट टाइम, 17 को, आई होप यूल बी हेयर, आप उस सेरेमनी में शामिल होंगे, आप पहुंच जाएंगे ना पाकिस्तान में, कि लंदन में होंगे उस वक्त आप कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब के पास? नहीं सर, मुझे तो जो नामजद चीफ जस्टिस हैं उनकी तरफ से इनविटेशन मौसूल हो चुका है प्रेसिडेंसी का। क्या बात है। एंड इट वाज काइंड ऑफ हिम कि उन्होंने मुझे खुद जो है वो इनवाइट किया अपनी ओथ टेकिंग में। इस पर मैं बड़ा उनका मशकूर हूं। अगर आप ना आ सके तो हमें भिजवा दीजिएगा। चौधरी गुलाम हुसैन साहब का जो है ना, अगर आप लंदन में आपकी मसरूफियत हुई। अच्छा, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि अब ये जो तशरीह के सारे मामलात हैं आइन के इबहाम के हवाले से, जी जी, जिस तरह आप देखते थे ना पहले, हर मामले के लिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट से तशरीह मांगने के लिए पहुंच जाती थी। अब ये इसका रिवर्स होने जा रहा है। अब वो पीटीआई कहेगी कि ये तशरीह सुप्रीम कोर्ट से ना जो है वो जो मांगी जाए कि वो तशरीह करें, और जो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ द डे है यानी निगरान हुकूमत है, वो तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से डेफिनेटली रुजू करने जा रही है। इस किस्म की जब अबहाम होंगे तो वो उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट से ही जो है वो तशरीह मांगनी है। जो मौजूदा चीफ जस्टिस है उमरता बंदयाल साहब के हवाले से वो रिलेक्टेंट थे उनके पास जो है ये तशरीह लेकर जाने के हवाले से। तो अगला हफ्ता मैं बता रहा हूं कि अगले हफ्ते में इम्कान ये है, कभी इम्कान है कि ये एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दाखिल हो जाएगी। और अब उसके ऊपर अब देखना है कि जो चीफ जस्टिस होंगे उस वक्त यानी जस्टिस काजी फायज ईसा, वो कौन सा बेंच तश्कील देते हैं और क्या वो इस केस को टेकअप करते हैं, कब फिक्स करते हैं। तो ये वैसे इसके सवाल हसन, इसके ऊपर सवाल ये है कि तारीख फर्ज करें सदर पाकिस्तान दे भी देते हैं तो इलेक्शन कमीशन मानने को तैयार ही नहीं होगा, तो फिर तशरीह क्या करने की जरूरत है? ये क्या किस चीज की करवानी है कि सदर पाकिस्तान के पास क्या इख्तियारात है? कोई 58(2) भी लगा देनी है, मुल्क के अंदर इमरजेंसी लगवा देनी है, या कोई और काम कर लेना है? क्योंकि जो मौजूदा हमारा आइन का निजाम है, पार्लिमानी निजाम हुकूमत, उसके तहत तो सदर पाकिस्तान एक जो है बिल्कुल एक सतही सा, उनके पास एक हेड ऑफ द स्टेट हैं, उनका जो काम जो हुकूमत चाहती है, जो एग्जीक्यूटिव चाहती है, वो समरी मूव करेगी, तो उसके ऊपर उन्होंने अमल करना है। इसके अलावा और उनके पास कोई ऐसा इख्तियार है जिसको रोकने की जरूरत है? फरमा रहे हैं, लेकिन अब देखना यह है कि जैसे स्पीकर नेशनल असेंबली होते हैं वो भी आईनी होता है। असेंबली की मुद्दत खत्म होगी लेकिन स्पीकर बरकरार हैं। क्या वो स्पीकर रूलिंग दे सकती हैं? क्या वो स्पीकर जो है वो जो स्टैंडिंग कमेटी तश्कील दे सकते हैं? जब मेंबरान ही नहीं है तो कमेटी कैसे तश्कील देंगे? तो उनके इख्तियारात कम हो जाते हैं। इस तरह तशरीह चाहिए कि क्या प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं तो उनके इख्तियारात क्या हैं? ये तशरीह तो अगर हो जाए तो उसमें मुज़ायका तो कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, और बुराई भी कुछ नहीं है। आईन पाकिस्तान बहुत वाज़ेह नाज़रीन के आइन के अंदर अगर कोई बहाम है, कोई सवाल है, तो वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उनके पास तमाम तरह इख्तियारात हैं कि उसकी तशरीह फरमाएं। जी चौधरी साहब, ओवर टू यू। यार ये अजहर फारूक साहब, आप कुछ लोगों का मैसेज क्यों नहीं देते सदर साहब को कि वो इस्तीफा दें और घर चले जाएं, और खुदा और यानी अल्लाह के वास्ते ये जो लोग इस मुल्क की ईंट से ईंट बजाना चाहते हैं, आइन और कानून को पहले तबाह कर दिया, उन्हें क्या आप चले जाएं, जो ये करना चाहते हैं एक दफा करने दें। हो सकता है इस खराबी से कोई बेहतरी हो जाए। जैसे इंडिया में लोग इकट्ठे हुए हैं तो उसका पाकिस्तान को बहुत फायदा हुआ है। क्यों? कि वो हमें पता चल गया कि हम कितने ताकतवर हैं।
وہ صدر صاحب کو منت کرے کہ یار بات کرے. 5 سال آپ کا کچھ نہیں ہے, 5 سال نہیں کچھ کیتا ہوں 2-3 مہینے نہ کہڑا کوئی قیامت آ جائے. ایگزیکٹلی. اچھا بنیادی طور پر جو سب سوال جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے, تو پوچھے نا ان کو. جو صدر پاکستان, سوال عام فہم میں یہ ہے کہ اگر تاریخ دینی تھی آئین کا دوبارہ آرٹیکل پڑھ دیتے ہیں. نہیں دے رہے کوئی بھی تاریخ. نہیں سر, وہ میں یہ عرض کر رہا ہوں چوہدری صاحب, میں آپ کی بات سے متفق ہوتے ہوئے میجورٹی آف دا جو آئینی ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ خیال ہے پاکستان بار کونسل جو سب سے بڑی بار ہے, سپریم کورٹ بار ہے, اور باقی بڑے جو آئینی ماہرین ہیں اور اکراس پولیٹیکل پارٹی کیا آئندہ پتا ہے وہ یہ سارے ہی پوچھنے ہیں پہ. تو مطلب صدر پاکستان صرف ہمیں پتا ہے, 16 کے بعد دیکھیں کہ کیسے آئین کی تشریح ہوتی ہے. بالکل ہونی چاہیے. یہ سارے آئینی ماہرین راول ڈیم میں ڈبکیاں ماریں گے. ہاں نہیں, ہم جو ہے بالکل جو پریشانی ہونا حسن ایوب, ہم آپ کو راول ڈیم کے اندر ڈبکیاں نہیں لگانے دیں گے. جی کنی نہیں ہو, خدا دے بات ہے کنی. میں نے کہا اچھا یہ جو ان کے نقطہ نظر کے برعکس پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں نا. یہ وہ کہہ رہے ہیں میں خانپور ڈیم جاؤں گا, وہ زیادہ قریب پڑتا ہوں. میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے ڈبکی کیوں نہیں لگانی راول ڈیم میں. راول ڈیم میں ڈبکی نہ لگانے کی وجہ ایک ہی ہے کہ اس وقت راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے. اچھا چلیں خاور صاحب, صدر صاحب نے پہلے بھی تاریخ دی پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے, اس کے ساتھ کیا ہوا تاریخ کے ساتھ؟ مطلب ادھر کی مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ پھر رسوا ہوں. یہ میٹنگز کیوں کر رہے ہیں؟ میٹنگ وہی بات ہے کہ تاریخ نہیں دینی صدر صاحب. وہ ایک لطیفہ آپ نے سنا ہوا ہے نا, کیا وہ لطیفہ یہی ہے نا کہ بادشاہ سلامت گھوم پھر رہے ہیں دائیں بائیں. لیکن ایک خبر میں آپ کو بتا دوں, فیصلہ نہیں کر رہے. خبر بتا دوں, صدر صاحب نئے الیکشن تک صدر رہیں گے. انتخابات کی تاریخ ہمارے صدر سے نہیں آئی. یار یہ واپس لے خبر آپ. نہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تشریح کرانی ہے. لیکن چوہدری صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حسن صاحب آج ہی درخواست ڈال دیتے ہیں, وہ 16 کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیٹ سنبھالے رکھیں گے لیکن وہ تاریخ الیکشن کی نہیں دیں گے. تو 120 ملہ سنبھالے رکھیں. ناظرین ہمیں سے کیا فرق پڑتا ہے. ناظرین اس وقت ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ انتخابات کے حوالے سے کلیئرٹی کا ہے. آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا فرمایا کہ جی ابا حضور کے جو بیانات ہیں وہ بیانات کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن جو پارٹی پالیسی ہے اس کو فالو کیا جائے گا. 2 مختلف رائے ہے, گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے, یا واقعی کوئی اختلاف ہے جو ہے چیئرمین اور کو چیئرمین آف پاکستان پیپلز پارٹی. چوہدری صاحب حقائق ہیں, آن گراؤنڈ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, جو بیانات دیے گئے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ سنوائیں گے بھی اور بتائیں گے بھی کہ وجہ کیا ہے. ناظرین چھوٹی سی بریک کی طرح جانا, بریک کے بعد یہ جو چوہدری صاحب نے بتایا نا لطیفہ نہیں ہے ناظرین, یہ پاکستان کی سیاسی اور سیاسی منظرنامے کے اوپر تمام تر جو اس وقت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کی روداد ہے. آفٹر دا بریک آپ سے شیئر کریں گے. ویلکم بیک. ناظرین جو بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری صاحب کی جو سٹوری ہے آمنے سامنے والی, اس کے اوپر بعد میں جائیں گے. پہلے آپ سے بات کرتے ہیں ملک کے اندر اس وقت جو چند اچھے راست اقدام ہو رہے ہیں اور اس کا جو ایک پازیٹیو امپیکٹ ہماری معیشت کے اوپر نظر آ رہا ہے. ناظرین آج کل تمام اخبارات کے اندر جو سٹوریز چھپ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ڈالر, پیٹرول اور چینی کی سمگلنگ روکنے کے لیے FIA کو اختیارات دے دیے گئے. اس کے بعد ہے 40 لاکھ بجلی یونٹس چوری میں ملوث 914 افسران کے خلاف کارروائی. لیسکو کے 351 جو ہے اس میں افسران شامل ہے. اسی طرح جنگ کی خبر ہے, بجلی چوروں کے خلاف آپریشن تیز, ڈسکوز کے 1914 افسران کے خلاف کارروائی کا آغاز. بری شہرت رکھنے والے 248 افسران تبدیل, اور یہ سارے کا معاملہ چل رہا ہے. اسی طرح ناظرین ایک جو ہے رپورٹ جمع کروائی گئی ہے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کو, جو اکراس بارڈر ایران کے ساتھ سمگلنگ ہو رہی ہے. اس کے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ بھی سن لیں. خبر یہ چلی کہ ایرانی تیل سمگلنگ 29 سیاستدان ملوث ہیں, 90 سرکاری حکام ہیں اور 76 کے قریب ڈیلرز ہیں. بنیادی طور پر یہ جو رپورٹ جمع ہوئی اس کے چند جو مندرجات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. رپورٹ میں ایرانی تیل اور حوالہ ہنڈی کاروبار کی تفصیلات فراہم کی گئی ہیں. پاکستان میں 722 کرنسی ڈیلر حوالہ ہنڈی کے کاروبار میں ملوث ہیں. سب سے زیادہ حوالہ ہنڈی ڈیلر پنجاب میں ہیں. ایرانی تیل کی سمگلنگ میں ملوث افسران, سیاستدان, ڈیلروں کی تفصیلات فراہم کی گئی. ایرانی تیل کی سمگلنگ سے سالانہ 60 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان ہو رہا ہے. ملک بھر میں
995 पंप ईरानी तेल की फरोख्त का कारोबार करते हैं। नाज़रीन, इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए हमने साबिक स्टेट मिनिस्टर अशफाक तोला साहब को दावत दी है। अगर मैं गलत नहीं हूं तोला साहब, एक तो बहुत वेलकम प्रोग्राम है आपकी। हाल ही में जो मुलाकात भी हुई है अस्करी क़यादत के साथ, उस हवाले से भी बात करेंगे। तो सर, एक बुनियादी सा सवाल जो है, माशाल्लाह आप चूंकि पावर कॉरिडोर्स को बड़े करीब से, बड़े अरसे से देख रहे हैं, मतलब पीडीएम की हुकूमत 16 महीने, तमाम तर तजर्बाकार वहां पे जो साबिका फाइनेंस मिनिस्टर्स थे, तमाम तर जो तजर्बा लेके वो बैठे हुए थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, JUIF, BAP और व्हाट नॉट, हर पॉलिटिकल पार्टी को 14-15 पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये असर हमें जो पिछले चंद हफ्तों के अंदर नजर आ रहा है निगरान हुकूमत के दौरान, ये मतलब क्या वजह बनी कि वो बेचारे जो पहले पीडीएम वाले थे वो ये सारा काम क्यों नहीं कर पाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू खावर साहब, थैंक यू चौधरी साहब फॉर हैविंग मी इन योर शो। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की और आपने ये देखा होगा यूनिफॉर्मिटी और यूनिटी ऑफ कमांड जो है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब आप 16-17 पार्टियां या 13 पार्टियां मिलकर एक हुकूमत बनाते हैं, उसमें सारे स्टेक होल्डर होते हैं, किसी का हिस्सा ज्यादा किसी का कम। आप उससे पहले देखें कि 2 या 4 पार्टियां रूल कर रही थी जब पीटीआई का दौर था उस वक्त, या उससे पहले देखें नून लीग का दौर था, या उससे पहले देखें पीपल्स पार्टी का दौर था, या उससे पहले देखें मुशर्रफ साहब का दौर था। ये सारे अदवार में ये सारा काम हो रहा था और किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट में ये विल नहीं थी कि वो उस काम को स्टॉप करे, हत्ता कि इस किस्म की कोई 10 रिपोर्टें आपके और हमारे सामने गुजरी हैं और में ये तमाम हकायक बयान किए गए। देखिए, कोई जादू की छड़ी तो नहीं थी ना कि 2 दिन के अंदर ये सारी रिपोर्टें भी जमा हो गई और इसमें ये बिल्कुल आपने जैसे फरमाया ना, 995 पंप्स पे ये पेट्रोल बिकता है, तो इतनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एक दिन में या 2 दिन में जमा नहीं हुई, या इतने हवाला हुंडी के डीलर हैं और इससे सूबे में इतने हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये तैयारी बहुत पहले से थी, बट एक पॉलिटिकल विल, जैसे आप देख लें प्राइवेटाइजेशन में भी हमारी पॉलिटिकल विल नहीं थी, तो वो हम नहीं कर सके। अगर मैं खुद बोर्ड में रहा प्राइवेटाइजेशन के, हम जब भी कोई चीज लेके जाते थे, चाहे किसी भी हुकूमत में हो, अच्छी लो हैंगिंग फ्रूट से हमारे पास हम नहीं कर पाए क्योंकि वो पॉलिटिकल विल नहीं थी। और कहीं भी आप पॉलिटिकल विल को एक्सरसाइज करने जाते थे तो पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग उसको ओवरशैडो कर देती। जी चौधरी गुलाम साहब। नहीं, पर अब ये जो कई इकदाम हुए हैं उससे इकॉनमी की कोई नया नक्शा जो है उसकी कोई बेहतरी नजर आई है। डॉलर भी जो तेजी से ऊपर जा रहा था उसमें काफी कमी आई है और स्मगलिंग के ऊपर भी बड़ा पक्का हाथ डाला गया है और बहुत सारे लोगों को FIA ने आउट ऑफ कारोबार कर दिया है, जो भी कारोबार है वो उनका। तो ये काफी इससे नतायज आने की तवक्को है, लेकिन बुनियादी तो काम एक है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होनी है कि नहीं, या 80% जो कारोबार और कारखाने बंद हैं उसको किसने चालू करवाना है। जब तक बिजनेस कम्युनिटी का इत्मीनान ना हो और उनको कंडीसिव कंडीशन ना दी जाए, वो कारोबार और पैसा कहां से लगाएंगे। और जब आप 30% में लोगों को पैसा देंगे तो वो किस तरह वो वहां पहले उनका खर्चा पूरा करेंगे, फिर यानी कोई एक मसला नहीं है। आप सिर्फ इस चीज का जवाब दे दें कि पाकिस्तान की कौम जो है, अपनी कम्युनिटी जो है, जिन्होंने रात दिन एक करके कारखाने भी खड़े किए और काम कर रहे हैं, क्या क्या आप चाहते हैं कि लोगों को इत्मीनान हो जाए कि कोई पाकिस्तान में रोटी रोजगार का बंदोबस्त हो सकता है। तो साहब, आपने वो पॉइंट्स आपने हिट किए हैं जो कि एक आम पाकिस्तानी की सदा आपने बुलंद की आज। तो अब अगर देखेंगे जो इस वक्त SIFC का काम था जो पिछली दौर में शुरू हुआ था और अब उसको बहुत विगरसली फॉलो किया जा रहा है, आर्मी चीफ हैं या पूरी टीम है, ये वही टीम थी जो कि पिछली हुकूमत ने फॉर्म की थी। और आज भी इत्तेफाक से ऐसे PM भी जो जहांजेब साहब बैठे हुए, ये भी उसी दौर के जहांजेब साहब हैं जो कि PDM की हुकूमत का हिस्सा थे। मगर आज जो एक्शन हो रहे हैं वो बड़े फास्ट हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है कि देखिए, यूनिटी ऑफ कमांड है। हमें ये पता है इस मुल्क के लोगों को कि जी अब एक सिमत में एक चीज जा रही है। अगर आप स्मगलिंग कम कर देंगे और डॉलर को अगर आप स्टेबल कर देंगे, देखिए मेरे नजदीक
रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आपका 260 से ऊपर नहीं होना चाहिए। और अगर ये 300-350 है तो उसी की वजह से आपकी अफराते ज़र में कम से कम 7 से 8% का इजाफा हुआ है। अगर यही अफराते ज़र अगर 30%, अगर अफराते ज़र को मैं लेके आऊं 20% पे, और अगर इसी इंटरेस्ट रेट को मैं 3-4% कम कर दूं, तो एक तो सबसे पहले हुकूमती अखराजात पे कम से कम 800 अरब रुपए की कमी आएगी। दूसरा, जब लोगों को कम सरह सूद पे कर्जा मिलेगा तो उनके बिजनेस भी परवान चढ़ेंगे। जब उनके बिजनेस परवान चढ़ेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और लोगों को नौकरियां मिलेंगी। मगर ये साथ में कहना ये बिल्कुल वाजिब होगा मेरा कि अब जो भी हम काम करें, अगर फर्ज करें आज ही आपने एक्शन ले लिया और फिर एक्शन लेने के बाद आप खामोश हो गए, या खामोश होने के बाद आपने फिर लहतो लौल और ढील दे दी, तो मैं नहीं समझता हूं कि फिर ये कारोबारी हजरात या दुनिया आप पे कभी एतबार करेगी। ये डू और डाई वाली सिचुएशन है और नाउ और नेवर वाली सिचुएशन है। हमने माजी में 4 दफा अपनी मईशत को टेक ऑफ किया है और इन्हीं हरकतों की वजह से हम नोज डाइव पे आए। तो मेरा ख्याल है अल्लाह ताला भी मौके देता है, और ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे दिया गया है। सल्तनत मदीना के पास ये दूसरी मुल्क है जो कि अल्लाह के नाम पे कलमे पे बना है। तो मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने हमें बहुत चांसेस दिए हैं, और अगर आप सूरह रहमान पढ़ लें तो उनमें जो खासियात जो दी गई अल्लाह ताला ने बयान किए, इस मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों को आप देख लें, हमें हर वो अल्लाह ताला ने खुसूसियत दी है, हमें हर नेमत अता की है उसकी। जी जी, तो साहब हमारे साथ ही हसन यूब भी मौजूद हैं, वो भी सवाल करना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हसन साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। तो आप कहाँ, स्कॉटलैंड है कि लंदन है? अभी इनर वर्ड्स हूँ, ये बेसिकली फोर्ट विलियम से भी थोड़ा सा ऊपर है, मैं थोड़ा सा वहां पर मौजूद हूँ इस टाइम। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन ये करना चाह रहा हूँ कि बुनियादी तौर के ऊपर जैसे हम कैपेसिटी ट्रैप के अंदर आ चुके हैं, अब कैपेसिटी ट्रैप के अंदर जिस तरह कई लोग हमें बता चुके हैं कि जी आपकी जो टोटल यूज करते हैं वो 28,000 मेगावाट यूज करते हैं, जबकि 42,000 मेगावाट की आपकी कैपेसिटी है। तो जो रिमेनिंग बिजली जो कि हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो जो सिक इंडस्ट्री है इस टाइम बैठी हुई है, उनको सब्सिडाइज तरीके से अगर हम वो बिजली फराम कर दें तो कारखाने भी चल पड़ेंगे और हमारी इंडस्ट्री भी चल पड़ेगी, लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। लेकिन कोई ऐसा इनिशिएटिव या इस किस्म की आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन जो है वो क्यों नहीं पेश किया जा रहा? आपकी जैसे मुलाकात हुई थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, आप देखिए आर्मी चीफ नहीं, ये तमाम की तमाम जो चीजें सख्त एक्शन अभी जो है वो उन्हीं की बदौलत हो रहे हैं कि वो बॉर्डर के ऊपर से उन्होंने स्मगलिंग को रुकवाया, तमाम चीजें हैं और इंटीरियर मिनिस्टर भी काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो बिजली का कैपेसिटी ट्रैप है, क्या आप ये यूनिट्स फरोख कर सकते हैं कम निर्खों के ऊपर जो सिक इंडस्ट्रीज है उनको, ताकि वो चले और मुल्क का जो है वो ज़रिए मुबादला आ सके? आपने बिल्कुल सही बात की है, मगर देखें सबसे पहले आप जब IMF के स्टैंड बाय प्रोग्राम में है उसमें आपने ये सब्सिडियां खत्म करनी है, ना कि देनी है। हाँ, मगर ये जरूर है आपका ये केस अच्छा बन सकता है कि एक पिच करें हम कि ये तो वो है जो हमें सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट देनी है, तो हम ये ना करें कि सिर्फ उनको सब्सिडाइज करें, हम एवरेज आउट कर दें कि डोमेस्टिक कंज्यूमर को भी कोई रेट कम कर दें और कैपेसिटी पेमेंट के साथ देखें, कैपेसिटी पेमेंट के साथ जब हम चलाएंगे ना तो उनको हमें फ्यूल भी देना है, और ये सारे वो जो है ना फर्नेस ऑयल पे। तो जब फर्नेस ऑयल फ्यूल जब आप लेंगे, और आजकल के हालात में जितना महंगा फ्यूल होता जा रहा है, आप देख रहे हैं ऑयल मार्केट में इस वक्त डेली आपकी तेजी आ रही है, तो जब तेजी होगी और फर्नेस ऑयल भी आपको सस्ता नहीं मिलेगा, तो RFO के बेसिस पे चलने वाले मेरा ख्याल है जो IPPs हैं वो हमारे लिए वायबल नहीं होंगे। हाँ, ये बात जरूर हो सकती है कि आप इनको अगर कन्वर्ट कर सके, बट अब उनकी इतनी लाइफ नहीं है, ना हमारे एग्रीमेंट की इतनी मुद्दत। एक बात मैं जरूर करूंगा आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कि IPP की जो रिपोर्ट एक बनी थी 2020 में, मोहम्मद अली साहब ही उसके चेयरमैन थे जो आज एनर्जी मिनिस्टर हैं निगरान हुकूमत में। उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे इसमें जो ग्लेयरिंग एग्जाम्पल्स हैं, जो चोरियों की है, जो हीट रेट रिकवरी के हैं, उनको तो करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। जैसे आप बिजली चोरों को दे रहे हैं तो वो भी तो बिजली चोर ही हुए ना हमारे। तो ये सजा और जजा का निजाम हर किसी के लिए होना चाहिए, और ये बहुत अप्रिशिएटिव हो जाएगा अगर उन लोगों के खिलाफ जो काली भेड़े हमारे सिस्टम में मौजूद हैं उनके खिलाफ उस रिपोर्ट के तौर साहब, ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है, एक्शन होने चाहिए। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल जो मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट भी इसको रेज कर रहे हैं वो ये है कि जाहिर है अगले 3-4 महीनों के अंदर इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन होंगे तो एक नई पॉलिटिकल पार्टी या जो भी अगर कोई इत्तेहाद जीतता है, पॉलिटिकल पार्टी जीती है, एक
एक नई गवर्नमेंट आएगी तो जाहिर है वो एक नई पॉलिसी लेके आएगी, तो ये जो ट्रांजिशन है इसको किस तरह आप देख रहे हैं? मैं वही कह रहा था ना आपको कि जी देखिए, एक चीज आपने एक सिस्टम आप बना लेते हैं और अगर उस सिस्टम को फिर आप चलने देंगे, उस पर उतनी इफेक्टिवनेस रखेंगे और अगर आप पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे तो मुल्क की बका, मईशत की बका होगी और हर चीज आपकी दे विल फॉल इन प्लेस। मगर अगर नई हुकूमत आई और उसमें भी 8-10 इत्तेहादी जमातें हो गई और अगर किसी का ताल्लुक किसी सूबे, जैसे आपने अभी कहा कि ईरानी तेल की स्मगलिंग में एक्स नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं, तो वो पॉलिटिशियन कौन है, किस सूबे से ताल्लुक रखते हैं? अगर क्या आप उनको हुकूमत में मिला के क्या वो काम बंद करा सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। अभी तो केयर टेकर है, हो सकता है उनको जरूरत नहीं है तो वो कुछ नहीं कहेंगे, मगर अगर वो फिर आ गए और अगर मुझे हुकूमत बनाने के लिए फिर उनको अपने साथ मिलाना पड़ेगा किसी भी पार्टी को, तो क्या मैं वो काम कर पाऊंगा जो तो आपकी नजर में लग रहा है कि केयर टेकर्स का काम थोड़ा लंबा चलेगा? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास, अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि कोई स्टेबल गवर्नमेंट आए और ये हमें पूरी एक वॉच डॉग के तौर पे मुनस्सल कौम हमें इस चीज को आगे बढ़ाना। जी अशफाक तोला साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नाजरीन, अभी एक ब्रेक की तरफ जाना है और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आसिफ अली जरदारी साहब और बामुकाबला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे। वेलकम बैक। नाज़रीन, ओवर द वीकेंड बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो आजकल मुख्तलिफ दौरे कर रहे हैं सिंध के अंदर। उन्होंने कहा जी इलेक्शन तो हमें 60 दिन के अंदर चाहिए और मैं अब्बा हजूर की बात से नहीं इतफाक करता। सुनो जरा क्या फरमाया। हर के मामलों में मैं सदर जरदारी साहब की बातों पे पाबंद हूँ। जहाँ तक सियासी बातें हैं और जहाँ तक आइन की बात है और जहाँ तक पार्टी पॉलिसी है, तो मुझे अपने कारकुन के और अपना पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो फैसले हैं उन पे पाबंद हूँ। अच्छा नाज़रीन, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी फरमाया एक मुख्तलिफ जो है जगह के ऊपर के जनाब अल्लाह पीपल्स पार्टी बहादुर है, हमेशा हम इलेक्शन लड़े हैं, लाशें अपने कंधों के ऊपर उठा के भी इलेक्शन लड़े हैं। जो डरते हैं वो मरते हैं और मेरे जो इत्तेहादी हैं यही डरते हैं, हम तो नहीं डरते। जब वो डर गए वो मर गए। पिछला 18 महीनों से मैं अपना तमाम इत्तेहादी जमातों से यही बात करता आ रहा हूं कि अगर आप डरोगे आप मरोगे। और अफसोस की बात है हमारे बाकी सियासी जो इत्तेहादी थे वो डर चुके हैं। नाज़रीन, जो है आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने एक ऑफिशियल बयान एज ए को चेयरमैन रिलीज किया। उस बयान के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि जनाब आला इस वक्त मैशियत को हमने जो है अजीज रखना है, तरजीह देनी है, सियासत के ऊपर हमारा एतमाद इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान के ऊपर है और जो हल्का बंदियां हैं उनके ऊपर काम होना चाहिए। और बिलावल भुट्टो का बयान आपने सुन ही लिया। चलते हैं, सबसे पहले हम स्कॉटलैंड, पता नहीं मुश्किल जो है नाम ले रहे हैं, हसन अयूब साहब अंग्रेजी के नाम है, हम तो जाहिर है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये गुड कॉप बैड कॉप है या वालिद और जो है बेटे के दरमियान बाकी इख्तलाफात हैं? आपने नवाज शरीफ साहब या वहां नून लीग किसी से पूछा? नहीं, ये इख्तलाफात नहीं है, ये सियासत है खबर साहब। और दूसरी बात ये है कि अगर बिलावल साहब की बात में अगर उन्होंने कन्विंस करना है सियासी जमातों को तो कन्विंस बाद में करें ना, पहले घर में अपने वालिद साहब को कन्विंस करें कि वो कहें जी 90 दिन के इलेक्शन के अंदर आ जाए। वो तो कह रहे हैं कि पहले डिलिमिटेशन होनी है। और अगर वो घर से अपने वालिद को कन्विंस नहीं कर सकते तो फिर बाकी जमातों से उम्मीद क्यों रखते हैं? एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर वो कन्विंस कर लेते हैं अपने वालिद को और उनकी बात से हम आंधी के तौर पर प्रेसिडेंट जरदारी भी ये बात करें तो फिर उनकी बात में बड़ा वजन होगा। और चले, वक्त कम है। हसन चौधरी गुलाम हुसैन साहब, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस डेवलपमेंट? नहीं, अभी ये डेवलपमेंट नहीं है। अभी हर बंदा अपना इज वेइंग वन ऑप्शंस, क्योंकि अभी पॉलिटिक्स जो है ना वो क्लियर नहीं है कि अगले लम्हे क्या होना है, अगले घंटे में क्या होना है। 16 के बाद तो वैसे ही जलजला आ जाना मुल्क में, तो हमें सोचना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज़ की वजाहत होगी, तो उसके बाद फिर क्या होगा। तो लिहाजा इलेक्शन कब होने हैं, होने भी है कि नहीं होने हैं, तो ये सारे लोग लेकर उनको एक प्रॉब्लम ये बड़ी पड़ गई है कि वो लोग जो है ना 25 करोड़, वो उनमें से गालिब अक्सरियत जो है वो भूख नाम का शिकार हो गई है। पहले ये झोंपड़ियों वाले निचले लोग मारे गए, फिर इसने ऊपर ट्रैवल करना शुरू किया और अब ये आगे चलता चलता फिल्थी रिच लोगों की तरफ इसने रुख कर लिया है। यानी इसने गुर्बत और महंगाई ने
تو یہ بڑی خوفناک سچویشن ہے، اور اس کا کیا آپ کے پاس، میں آپ کو صاف کہہ رہا ہوں، کوئی حل جو ہے نا، معاف کرنا آپ نہیں دے رہے. ہاں ہمیں ابھی ایک رے آف ہوپ نظر آئی ہے، حسن ایوب صاحب نے بتایا ہے کہ 16 کے بعد یہ ہو کہ ملک میں یہ نہیں تمام ادارے جو ہے نا وہ کٹھے ہو جائیں گے، اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ عوام جو ہے ان کو زیادہ بہتر طریقے سے یعنی ڈیل کیا جا سکے. چلے ناظرین، جی جوئی صاحب بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. ناظرین دیکھیں، ہم جو پاکستانی ہیں، ہر پاکستانی اس بات کی امید لگائے بیٹھا ہے کہ ملک کے حالات بہتری کی طرف جائیں، تمام ادارے ملیں، سیاسی جماعتیں ملیں، آئین کے اوپر عمل کریں، قوانین کے اوپر عمل کریں، کیونکہ اس وقت جو جوئی صاحب بات کریں، بات بالکل صحیح ہے کہ اس وقت بھوک اور جو ننگ ہے اس کا ننگا ناچ آپ ہر طرف دیکھ رہے ہیں. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.